When we find ourselves in desperate need, when we find ourselves lacking in so many things that we need in our daily lives, we need to turn to the Lord. Mga igsoon ko din ni Kristo, maayong adlaw kaninyong tanan, aniyan usab kita sa palandong sa pulong o kini si Father Epus Remonde, ang parochial vicar dinhi sa National Shrine of St. Joseph. Mga igsoon na ba'y mga sitwasyon diin usahay na bati nato nga walang-wala gyud ta. Lisod ang atong kahimtang sa kinabuhi, wala tay kapaingnan. When we find ourselves in such a situation, maayong balita, alang kanato ang ebanghelyo karon. Tungod kay sa pagkakita sa atong Ginoong Hesus sa mga tao na nagsunod-sunod kaniya, His heart was moved with pity for them and He ministered to them. Sa atong kaugalingong kinabuhi usab, ipahinumduman di ay ta sa atong ebanghelyo karon that when we find ourselves in desperate need, when we find ourselves lacking in so many things that we need in our daily lives, we need to turn to the Lord because He has a heart that is merciful for us, His people. Sa atong kaugalingong kinabuhi, niining ato ang pagpamalandong karon na pagtalinghog kita sa pulong sa Dios, and we allow the Word of God to console us. And most importantly, as we put our trust in the Lord, bisan sa gamay nato nga mga resources, when we are able to place them into the hands of God, it is the Lord who will bless them and multiply them. So much so, na dili lang igo sa atong panginahanglan, maghinubra pagani, aron mahimo kitang agianan, nga ang iyang grasya mo dagay day usab ngadto sa uban.